kushindwa. Warende mnaze miwadozire mabusho nindi huzahendaze maliza misada Rida zakari tina zowareda Bihumi wasonsi jezembe kumedanda Kemiyo ifianti siko lonanjida Sofikiri halisize mizari undra Geta bati boanama Ihondro yada Wangaza tukufu wa Facebook FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Risar wasuli harmola wakati kao siukanda sina nyi haina mfomonsi iliri hadisi mbabi da sina maranya iliri mnikeni omrongo nyi maranyi ya mjiamu jumaa ezijirio harmaye nsihatu nane zanzo zijiri hamadhumuni ya wakana haina mzimadasi ya kekaribu nezijirio harma ayonsi haina mzimadasi ya towe ya fikra hafasiri ya waswili jumawe ikao owinji waho wakomori ngoanzimiao hamande namne ikao waka wazamba hamande namne ikao waka wazionesa hamande namne ikao waka warenge ahadi usoni mwa wakomori uzima waheze parti zilo kinyume na Beti Salam indambao de inyo opposition l'union de l'opposition nana Francome wakawa para watangazaji ili wambia yaokana yemiadi ya mwiso ya hao na Colonel Azal Asmani uharimu wa usukani wa heyonsi le 23 novembre Kabil ikao yonde date limite ikao ye union de l'opposition Front commun waka watoa bila shaka izo ikao wakawonesa yokana ekabanu le 23 novembre ye sirkal haurambe kwa japara kwa convoqué collège électoral ya wakati hiyo hulawana ne Front commun nana wanruka ngo akiyime Beti Salam ngwajo akati yo entinge jo jenda hauka holi hondao yabonda abo wajo razembuni bonze ili waonese yaukana yensi yoti Colonel Azal Asmani no wandu ikao ndo wamzingiza ndonge ikao hama randi soona bandi randi soona hawa komoro randi soona bandi za mavushe randi soona bandi za mavushe ili yaukana mkinishia yaukana le 23 novembre mkinisha ukana wa Komoro kwa nao batsemi hono mkinisha ukana union de l'opposition hao ya Front commun hao andika ngo kinyume na Beti Salam mkinisha ukana wandiso ishiliwa na bandhi ya wa Komoro hokai makati ya mwisoyanu randiso ona ye miji mbali na mbali ya heyonsi randiso ona za nyipando mbali na mbali randiso ona bandhi za mapankarte za ndiso jusiwa hama wa Komoro wandiso shilia zila limiti kao ya serikali waka wazikaza hawe ukana serikali wakawa haraza kabisa katu ya ukana watike mtsanganyi ho wandu wararu wajojo ujusaleji wajo ushindana hao wajoka l'encontre ya heyezi makati ya mwiso ya nurandiso na hamaye miji ye miji yandiso rambushiwa hamamkinisha ukana wandiso juhamna ivogo hambavi nasiro henda mkinisha ukana ye serikali hama waka udharau ya ukana ye Front commun ani wandu walo kinyo na Beti Salam mkinisha ike kwa shindi umobilize wandu hao wa Komoro wasiso pareni ilulani ofisidifu ikao ulawana nao ngofanyi wao nezi iliwania ye tournante ya nzuan imakati ya mwisuyanu uliho saribakishi wananti ushenda na ulamuda ikao ye Front commun wanika aningajomba ultimatum ikao ivurizi wa nuandolo kinyume na Beti Salam ribakshi wa nanti hushenda ezi jo jiri banu hindini eba kweli uzima waheze janibu zilo kinyume na Beti Salam ngwajo tene eze paroli za hao iliwaonese yezi ya ukanabala kwa jaka wasi uhabure iliwaonese yezi ya ukanadavala wahu wazungu ifos mefie de lokidor iliwaonese ukanabala ntinu niya hao dawa iruma hao kweli wajoshinda wateneze paroli za hao au nrabo serikali ngwarengao laiti wajihisio kana banumkinishi hayo kana shile yale
makaterenda na huja ye uriyo ye mwanyanyadobi ye uminimize mwanyanyadobi ezi joka ujiri harma nsi hatu harma makatika ondondora ya gabili hindini garomba Mungu ike njemanruvu garemba Mungu ike amani shabala ngabo bandhi ngabo mongozi wa kikomori haumba mongozi wa kisiasa yaukana watahawe amani shekale balija kwa nauliria ekale balija kwa naulitawa haina wandu wavali ya hambo nzimili yaukana ekalija wanzo amani shekale balija kwa naulitawa banu ezo rilindao a partir ya le 23 novembre Kabil ikauri bakshiwa na ntiushenda basi tiushenda bahi ne tarakhin harma makati ya mwisho randi suona ya la majera ikao duwandu washangirao yeezi ikao ndu wakaujinasibisha nayo ya ukana yaonde majera hayo randi suona hama ani wandi sorengale tiho hama uvu uka uvulabo nsi wakahenda mbio wobaye le josi baishe wakawahe ya mna josi sha hama basainu wandi sorengale tiho ruono harma ya mbude ya humedi msaidie ruone harma ya mbude ya mwanjie saadi usikwa jana zaidi ya meji mitano ya hembude wa jusankasi wamba ukana holambe wakati usauja harma makati ya mwiso yanu ye miji ya huanruika ondu wa tabeli yao yeeze makati ya mwiso yanu hamaze mpado zandi suanzihwa esirikali wakati ila waka udharau she makati ya mwiso yanu ngabandromba ukana ngabubanzi ya wandu wa siasa wandu wa sirikali ikao wandu wa siasa ikao waka karibu neezi ndondrondo banzi ya wandu wandisombokana wandiso zero dingoni einu misafara ya hazi misafara dharura misafara ya kinafsia haina mndu ngwanzo endake bonze eshele ezuka ujiri atujohundi hondani karjamba ngwata wao ndrongo wao kana rahaka bati zijirio sha banzi ya walimu wa siasa banzi ya maremabao wandiso tanabahi yokana ngabo karibu neezi ikao wandiso jifanyila misafara obonze ili wende wahundi ya bonze harma yetarehinu indemenekao osikwale wenu garjoka ne makatianu wanruwe njingo harma ezeteleza hao ili udunga uo mpira ulio baina ya he Faransa ne Portugal shahuliho sina kawaida makatianu ritamani abonge rijerunrane vanu ili ruzise uliho ribakisho na ntirushenda na le 23 novembre ikao union de l'opposition et front commun nano anrika ongo kinyume haina mrika onge kinyume na beti salam wanzwani ikaongo waniliao ye tournante ya 2021 ikenzwani linde tarehe ya mwisu wamba ukana le 23 novembre ya bonda bo Chile ya johula eka serikali kwa ja convoquer ye collège électoral na hunu ya serikali wa umudomo wa remission de manyo wamba ukana haina mru wanzo voti 2021 na lide eza Faransa haukamkinisha ukana hindo wajoko ka voti kona nera za lasumani no wahe haina bahanu waliyo ngwambao ukana ndogo za 2021 wanruna diwaze ni wa Komor mniki wa omrongo ili hana mzimadania jamwe harma ile swala linu ili rione enda hubi rijoka enda hubi ribi hwao yendrini dejoka mkinishazi jiri harma yensi hatu harma mifumo ikaondo ijao baba nkweli ye opposition ye union de l'opposition wanrua mettre la rifu wanrua wanrua munyibara kwa setu swali wanrua he dawla ya haki wanzuani ikaondo waniao tournante yanzuani wanrika ngo kinyume na kolonel za lasman vanu wajuhadarisha ngo joka huja watimizi zila paroli za hao almuhimu wangazjamba ukana mnduka dosaruza uvahuo mnduka dosaruza ujo haukana inumba ihe yao shenda katule na kume shari tamani usikwale wenu rengo mrongori mnike ni nywa Komor ilimone haina mzimadani ya jamwe jumaizo ikaundo ya fikirio harima ele swala linu haina mzimadani yaonese eze fikra zahe hamastehi bila shaka hamastehi yahe imatangazo ikaondo ya rihansi wanu garjomba Mungu haina mrika unjo kwa parabanu yaonese ye fikra yahe watsina umete ankoz ye fikra yahe manya nyamuraji na eka kwa tudungana na fikira haukahena mru mjojua ya jamwe ya jitamke juma hizo ikaondo ya wanao masulaha hizo ikao ya fikirio eba nune le 23 novembre date limite ikaonde ultimatum yavuriziwa
no andrikango kwenye na Beti Salam union de l'opposition et front commun ikao dwa sawa kaza etarahin eizo zilindi wao harma yensi ya hatu etarahinu hindi eka kazi jajiri eka zila union de l'opposition wa Zamba ya ukanangwa juu désobéisse ye daula eka zenogozo kazi jajiri eba yabo ye front commun o wandu walo kinyume na Beti Salam ngona jitena ngojuka na matswa ya utsengele ya Okomor wajo wambie suala Madalim haukaka bati mru ya wambia shawao odo ajitamka wamba le suala lim garjoka na ngabo bandhi ya wanzuani ikaondo wanao harmaze bwana zinu senango wa magunjini waka ujilinda harimatare hii hamada yin haukaya abondabo wa amini yaukana yabondabo induma rijoka uvuzilo 0615 94 40 37 yode nambari ya hatu ikao sihurumia hamade na amde kawaida nambari ikao risa riyafishe harima ompango wa hatu huo mwisa ganyi ahaku haina mzimanda nyingi tayari nge ya jamwe juma elefikrain manyasi uripara. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Naam darzana mipara johari ni kanti la kurnav. Naam manyasi nsujo kanti ko ka hor sujet au tinu ka hor sujet bon terasa wandi c'est deuxième mi-temps. Naam. Bon mimi c'est le mbaveneshi parce que njahudu ngaranga wahandani bale ba korompira mi tujunga mi contre tiparu para he sujet yo ifanoni yo ukanga mi contre he wangu wa ma opposition wa luhunu Faransa wanda Komor parce que na bakishamba habari atali genale jeshi azali kana mzana mru watujele hawarenge hawatu ala jeli pia ikawa tala jeli pia mbeka kana mgorwani ya Genève kwenda Bisabeba wala Maghala waluhunu ngo hula barwanena watoju hamunyina wachuhe razidena wachuhe musafadisena wachuhe warenge ahadi usomwa Komoro warenge ahadi usomwa Komoro yakana et date limite ya haudaona colonialisation la Somalie de le 23 novembre yo wakati yo kwa tu considere kama ngabo serikali ekanza alika ja convoquer collège électoral bila shaka ulio warenge ahadi usomwa Komoro gelazimuo waitimizi ezo lindao hindini esho lindao dashiri ezo preparo jo afanye dazima na ba jo fanya désobéissance les vidéos que sur le terrain il doit désobéissance dirio est-ce que ngo amine makalma yao yokana ya opposition wajo fanya rongo mimi mtujua kama wajo stay chaminga mi control nawo oheda Komoro rekama wajo serika kwa stay mimi tujojiwa wati stay ni watele babanungu afanywa hazinku hunu shawandu kwa tiona ekistaarabu ngona hazinku sida wanu urendao republiki da wanuri jawanu na ndupe wanu wafanya hazinchi na mimi nisona afubale wowo oheda Komoro ntiona afubale hata pasko walo hunu ngo hula ekutsona kana ekawa walo hula wajuha abundio tosha shabala walo hula winjini hao kwa jaka makandida walo hula baruani kwa jaka kandida winji walo hula kwa jaka makandida abasani wala kwa makandida wanti pia ngwabonze ani kutsona kwa mdu lazimu warejei wendewa watanganye emagora haukaondu waloma legitime ya uwani ya zonongo hizo wanti pia ngwabonze no karila ngeihu akakandida muninge ihu akakandida mamudu ngeihu akakandida mamudu ngwabonze babu akusitene yabu akusitene mamudu na wao bona wende wanjilo wango hao wanudu afanye conference de presse wanikuwa ndo hadi ya ukana ngwajo bandi wasafanya sacrifice ngo tayari watezero zao rahani fidia nondo waikombo we mami shirka wangu wabiyojika paskano kama ndo terondo warenge majeshi kwa nila warenge yabo wajo walile wadu warenga hamzima tanzemua wajo kala jolo chipia ngiabo wala onruka onro hao walona watojuka ukubali onro hao watorengo haina usiku barabarenga bo miji amasalani tujini washiru wa zingara mnatirengwa mara kaza washiru wa zingara ya tirengwa amishukeda resungu jo zingara kibunu kono kubali ndio mwamukao ani mkusha wa temoro ni mkusha wa tembaga hanu maraba menji mwanyasi waripara wakati usau renge abo minga mi kontro ya howanga da Komori ma leader politiki walohum rangu anda ni mi kontro ne zabari ezo jozi
abo ritilate shile kanga bwatanga pare au maraba menji manyasi wa ripara asante manyasu ripara salamu alaikum. Wa alaikum salam. Nsi ushenda na ila ultimatum ikawa ye opposition wa ivuriziza yezi ya ukana ekaba na le 23 novembre wada convoque écologie électorale ngejo fesa nkule opando wa ngono namna je ngo amini ya ukana mkinisha wake mbanongo ya ulo mharane mwanyanya dobi esirikali ngo minimizeo na hunu baadhi ya wakomori wandiso shilia zila interdiction ikaondo za kazi wa serikali ngarona baadhi ya miji wandiso fanya maandamano mwenda mbabi tirewe efikira ngo namna je. Maraba menja msingoji presente mimi Muhammad Pari. Naam. Ngali shukuri yao emiji. Nano wanadamu wadubao pareni waoneseso kitifu. Na ukasisi kabatsu yengo mndo shasinga tsungwa hezi jirio wandu wa afano wafungwao. Naam. No wandu watula umo pirizo. Alafu sisi ngari ngasilatzima nao. Memsinga sikule nao izorto wao dezedu. Naam. Harimo pando waho watuba opareni ngarijiwao niwo ngarijiwao ni henni mndu utabiho neze bwana zenu akukala mbloka kutushindo zishanshi homono zishanshi ha hehanyo kakutushinda ukozomo baizo zondaru zembilinga senizo otabia homo no shanshi hehanyo alafu upande wahe wanu wananyasa he position wanricha wanu walohunu haukweli amandizo mwana nyasia mtosaweze fikira zitoa yao shazi wanu rakanzara mwambilie vane kweli dekase rilomanga wandu risihi parce que sisi ngariona ozinji ngariona okansie kakombolo amandizo kamali komoriwa ono shawo ono arma internet shasi ngaro arma republique wanu arma republique wanu arma madamano hunu ye kweli karisi sonte pia même si kwa jarire kajare kwa uskui kwa jawari gari jawari ga fulano uskui wende wadu wavuba shaha ukweli ngabajo change parce que manembo na inu chokuse haukweli na sila wa maya hao walo komori kwa na ujo buje haukema so ya hayo ngasingoru dabu el maarufu ai ngasingoru dabu bajanani tave delkaso na hule shaserja hunu ngarona ukansie ka kombolwa maraye population na ubina alijeru ka hikomboa no waka hunu wakenda mwezo za yode mana ndo ambao ngabo strategique au hama hata wanu ikao kwati ma politicien shawa ngwa dahubi ni republique haina usiku na mwema bango ya miji ya Faransa ebango aminyokana haruma mafungu jana haruma mafungu vengo 805 ekale beshilangu haurambe mengo shendana matanu la wandu ikango wa Komori wangu anshio awinjini hao usoni maze famiza hao zilio mu Faransa ngo aminyokana ekawa nruwa wanawe mbana inu warenge anvio wanji harmaze anvio za hao wasihi wala mamiliteri ikango wa Komori ikao banzi ya hao ngwa ligwara zui kume na razuzi randaro ngarjuwa mshara wa militeri ndujo kaenda kweli endaringe mjomba ahe ya muhimisa hauya himisa mzaza ahe hauya himise mwanamsho ahe hauya renge zuku ahe ya kubelani kwa bunduki kutona kandi strategy wandro lohu nako lazima wairumie ikawa ndo wajua wende na renso ndo serikali shanda la maranya wao walohу nwa wanao hokaonde Komoro kweli majeshi ndajo subuta bale mzinga ndarenge mwanyanya ho mzaza ahe au mwanamsho ahe ulohu nwa ya mzinga zaza ahe zilohula wolo kweli wala mana mabadrutini ngamu Félicitations Faransa bwana kipato ya Faransa yetu ya. Alafu ngamwambio kae kweli. Naam. Sidukaya bana mandu wa Komori wadimwa bedo ma do andu politiki do wabidi watende. Amando andu wa jau ye kweli bwana yinu. Amao winji ekakoli mimi munyi ya mimi mba amri mimi nitoa watatujamba sisi maraia waturuma ezi turabidi rende Komori. Même sema opposition patsuhucha hakabana dhulumisha wande maranya shatudo ndo siasa ujo utsema koti wa shanji ola nje unu shawa dhulumi hawa maranya mahsusu na Ulaya bio mimi na yode mana kanzana lezema na badrukaya iyo wabidiata ibidiri dungane nao wandu wende chate kayo wandu wa serikali wandu wa rumaja na wa opposition wa kwatuhenda ijokana pwaku wekasi maranya rowa watu harma siasa rowa harma rende harma ensi ya Komori parce que rehenda yodo nambia yodo wakati vanu embana yinu minga ngamyambu hawashia ni wambao heni wakati vaso jolaya vaso jolaba wana madamanu wajuduka namna ilo wateti wala wabira Komori kana paro sangani shosi kuva jolawa janibu unu Faransa reka wa opposition reka maranya bahi wanuri wandu wambwenda bula ya hatukara sangara ntao rehunde mabadi hanu haini wakati mbana ilo jurema
Beshka wamba zuani beshka wamba da kaka watala wandu kunu Faransa rasi wandu wasia paske kandu wasihi wala serikali yodo wakati wa juju homo ya ukabanu wanombe sewaru wa mabombi wanaru wa jau na sisi ngojo kabati wandu wa joko wa mizinga wambe wandu kumori wakati hiyo wandu wa juhawa population kumori wa juhonu wa manga wandu wa juhawa wareme serikali yo vanga bole suala timpa kando bale zombo shando ka mrende komori mimi na garantise mwanamsho hangu haumjomba hangu hauzu kwa ngulo militeri yenda ndrenga entreprise eba wonjo ko kubali unjo ko obeise ya amri ya chef wa ya ndrenga mizukwa ya entreprise nabo minde nimlelao ngarenga manyasi twebanu ngarenga manyasi maraba minji manyasi ripara. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam barzamasi. Salama jeje barzama wa jeje wapeche. Salama alhamdulillah. Sa disna den vavo? Sia disna Mohamed Othman. Mohamed Othman arma fikra ikaunde arlisha vani labda zmada mbili comme des Slovani madame Jatu. Lokamba il nous reste que 9 jours. Skushendra tu na ila ultimatum date limite kwamba union de l'opposition front commun na no antu kwamba waswania tournante à 2021 lazmani d'ici le 23 novembre école électorale i convoquewa baadhi wantu kwamba wakinyume na yezi waromba si d'ici là kaya convoquewa vavo to désobéisse ye serikali vavo katiyo inti ketoka na dhamana ya fikra usami namba mirongoziyo wantu wa maintain watoshinda waidunge wa maintain wantu erongoa ewa sisho amba usinikia keti ya ukutimkia bila mfikira ni nsuiki hauzuri kama na ika opposition awi front commun et front uni watoa ultimatum ya le 23 nisiki yote ultimatum yo sharia la vedera tumna nisija azali amba le 23 ya umwezi unu haruma isharia ilazimani election electorale zifanyiwe meyo kete ultimatum ya maziada hangu huni ya maziada au humnani sita na itornanti ya 2021 na ikakweli samini lazima nitaishihe na imana tini lokamba yule hali wantua fatiana yule hali wantua ile wana lazima ni iturne Lego hade rujomba azali unu mfu wa ukamba lazima na chetamu haruna maswa ya tukakila hika haruna yeziyo tamu na ika aendeta ajibu mbanzuwanu ule bana andra hepumulia yangu maondi la bedere bale asinexite wangazija wamade na wanzuwani manu wasijua septemba wangazija ni wahima wafanya ustongo nzini wanzuani maori walala urizia lalala na bado wanzuani kalala urizia lalala urizia di wana tongwa ya mwana halwa zamuonika zambila mwana na ya monika ambilwa mwana babu wasi waina ikaza la sambia wanzu mba waya fina nzuana ndahi kumulia hule na hungaza hule na vedea ta eksite wangazija wajembe babasu wanya wani suedu wajeje mana wasinge oru walazimani wapare yezi na walala zao babona wafani wa ile jambo maana watu swada ni katara wao kawata waona baswada idia babo harma yangu sharia harma yangu hunu naam ultimatum ya fanywe ile ultimatum msitiji yamba bali ile na halitida na bao tuhambia ila ndio lazimani Tongia na mjonu hambi ontongo atali amrege salami amfungu wadati haki amrege ayatuwahi amfungu wadati haki wamuru ngalia wamunda nzuani so paramba zoziji nzuani mauru wasila haruma yangina aura haruma daura yangina aura haruma sharia wawo sifikiri mba vanna le 23 votre jirintongo ntinide itso jiro haruma il y a 100%, il y a 100 jusqu'à 99%, il y a 100% baramu para le 23 na imana wasi 6 jours wasi wanzuani 6 jours ambane kabjali himi lewo tali panyi tongotini azali atozua arongo wemba wasi starumbre mekute taweka na programme kuteta
il date limitée à d'ici le 23 à partir du 23 mais dans le hoho va voir la charnia chaoui chaoui dunia mbasugwa pareni réclame lazima les élections spanishi maraba datunia ya bila uimahuno pia wasi sivyo mbaba na ikabisa suku yema teta maro de maana ke dunia ni kaito va haki maana la sema mandaika yako a voter comme pas kabadame sur le 21 le 21 mai lazima na lao Bako katiria la partiria idati yo lazima na organize des élections na ikakana manifeste babo kwa sababu les chala ça magie de votre studio tarami para à partir du 23 sula de zamani urban utona kalte yantongo halweka wasu wanzwani wasujua haleri jenga on haleri dinga on haleri shona wanyawi maraba menji mwanyasi wakati kama leta rinaizi mbabani stanzengu ya kwa kwa skatiri yo nchi maraba menji mwanya wakati wa mazao ni azala spanyongala bado bani nzuani bafanywa nchini basi durante ile yao kama lazima watu wa lezi hani wasi ngoroma mbia mmoja wasikasina nkono mgaza wala kasina nkono na mkoshinda la kasina mana lolana sisi pamoja si bezo zigiro ntwani ya ministeri wa bewanzwani na wamwali wa bewanzwani spanyol za hangu mlivashunguti mwi besta shunguti mwi maraba menji manyasi barpara mazao wakati upara utojohire mara yangina leo za mwezi Mungu atusalmisha manyasi upara. Asalamu alaykum. Alaykum salamu. Rabi Saidi Hununisi. Manyasi Saidi Ranzida Hununisi. Rabi laukana muda wa mwiso wa Colonel Zalasmani neezi yahe le 23 novembre. Shenda katule na kume leo le 14 novembre. Wabakishwa na nsushenda ne dati inu. Baadhi ya mazamana wa siasa wahabili ya ukanangejo fesa nkule. Opando waho esjo jirar mensi hatu ndini engolindo hindini ezo aminu hindini oandruanu ngwa jostehi sharia shinu eka kwa jashindo stehi zo hamba ganye dobi ulo mharane manya dobi uriye manya nyando analinga mbosho maraba menjino mpango mwana journaliste Badudin endelea uhusu joji komori inshallah ngarombo myezi nguzijiri njema kamwa benzi na usuhete ya ukaya imakalime kaundo opposition kaundo izo hamba hazindia za kisharia izo ikawajibu wazambe chakwa tinazofanya yongwa parao pake vanunga msingo hamba ukawandungwa juru hunu enda Komori vanuandu walo hunu zefami zao pia ngwa Komori zefami zilo Komori zimansi wanuandu zao walo bonze yabuwa katika o badrun wananyasi ma opposition walo hunu wajuao sharia wajambangwa hao sa Komori ikawa parihana kume wapashanzio nzima yejumkini shihabali heuzia zireke kubula ya kanti Komori pake yezi yo ya azali ndo warumao wajojo rudi wa hausia ndio yo kapati na doa yo kanti Komori pake yabo zinurambao harmaze media vanweza menya omrongozi unu watuka za kifu zinde media ngarambo zinji haku kabaki opposition ikaungwa ona secret de secret walonizo ngarizito wao zonti pia ngaziwashiriwe serikali serikali ngwajihudumu wekalantiza mabavu nezenongozi wezizabwana yabwena wakatika we serikali ngwajujuo kanga bofiti walona na ndongozo fanyadwana de famille zilo Komori patingwa una benzo ya hizi famille za hao zata wazilobonde yemana wata wajabondenzi wako hufia zero hoza hao yabo walo Komori wazingamanya zila famille wondo walo na shawiri unofanya walo Komori shaki do walobonde waungwa odingoni mwetere walobonze kutu aminika na tontonga wanashawiri haukana lewenu nzoka tuhemisa famille yaho wahemisa mjomba aho wahemisa mze waho wananashwa aho ekale wo hudungana haubeishe kujadona na mru wa siasa shanda wawe habu waziro tujo ando hao utambia haya maisha maziro leo hudungana wala mwana mshwaho ulio military ikawa ondwa muhimisa haukamshahara yali wako kotumtosha wende hurengwa ngo aminyokana imwana mshwaho ngujo hubulia wendo fepirizo bahari ngo mwani haki yahe ngo aminyokana ikatsende imwana mshwaho ngo mwana mshwaho hauzuki wangu
gujoni bulani na fepirizo kutona kaide strategy wando lazimua waibalie haushinde serikali. Eske wewe ngamonao ni maraia au ngamonao kanyo opposition. Nindo walo komori nindo walo hunu. Ngamonao kanyo wandu wajobuliwa mpache ambio kume wandu ma opposition kume. Sabuzinga sinema jeishi ngwa doana nyasi doajomba hatu doana hatu ngwa majeishi. Eske nganjo wasili komori basinje na mwata aretewa. Wajua salamio yao. Eske nganjo buliwa nganji ya hunu. Eske kai parano kari konte wa unroka ngati kuume maopoza zanvyoga zindao wa tekomori na wakati kautari hadili ikodo zanvyoga zindao kiraia wakalansi zenko beila wewane banabahanga mwendao kiraia anga mwendao kiraia ani zanvyoga zindao kiraia ukaba ngabuano ngabuano kiraia samu demando kaya bana dati fulani ngarjosi haekanga ngo fulani kazi Kongo wo metre la rifuno rohe do hamba shaisi maranya sisi wewe raia ikao kuja karma omonano wo shangwa nzodo jikombowe ngabo mkinisha uziro akakwende vanuye maranya banu mwisami walweta wajulia na pia banze media zinusi maranya lirongo wa obanu meleda tilo na husia na shari banu zikao de media ikaundo rambao zinu sharia nika wa loko mori watohelewe sharia wanyala duri watili wanga wandu loko mori watukodwa kabana lambe bana le 23 il a démouvé à balance à l'élection présidentielle. C'est-à-dire les maopoza watarabu la mwao wala waloko mori iliwafanya événement shafi dao tilo jufanya nongo marabame nji tonton wakati sobiri dakantanu sazitimu ngarenga manyasi nguna utukuze manyasi rupara salamu alaikum marabame nji manyasi kaondari parabanu ye mausilano ya tinziha wangaza tukufu wa Facebook FM hamande namna ikao kamturanti udunga anga mishiao ze raai ikao ngazambao ni mastoloni bonzi ya maraia kaundo reparao banu leo nuri tamani abengeri bakishe harma ye madda oliho ashenda katule nakume na ulamuda ikao lazimu wakati ikao bakai sharia kabla ya shijabadiliwa ikao lazimu ikele 23 Novembre yezi wabadili hawapara college electoral iliwa ndo tayarishe yezi ya nzuani yani 2023 2021 harmale swa la nzuani shahunu hama serikali ngomba kana isaifu mtrobwa haukana babadila sharia shindwaji huno opposition ba wakazation de manyo ona wanzuani manyasuri para assalamu alaikum alaikum barzamasimu salam alhamdulillah ngojozia internet udunge telefoni ba imana ngojishilio armare tu tizia na ngaradi soda sina do because sedali pari na manyasi sedali udunge madadunga bano sedali madari antibano nsushenda na ile ultimatum ikonda vuziziwa ngodungo za mfera hizo ndondondo hizo lindao njini ye ulo harama hakidobi ye uriyo manyanyando donc eli na on est sujet donc ça paraît ka uhabiliwa ni opposition wajua c'est komori date limite wakaza wakanangejo fesa nkule ekabana le 23 et collège électoral que tu as convoqué wa baze ndo hizo na wakana haki parce que fikiri ya de rôle ya opposition lo mette pression naam shahore da shetendo ngedidi wa fikiri shabanu wazanda yako tukamba ndabo c'est ile rôle yao shamio na doka ya ketubidi siviri de shetendo au kaya kashe tenda shinishla shigiri hakika ndo ara initiative ya ubashi avio wandu de moroni avant générali avant quoi ça manifester parce que wazo fikiria bien sûr ando ndo beti salam en général donc en fikiria kaya mchamba ngoma suicideri shamfikiringa wajo ka dommage collatéraux na bo surtout kwa komo walo hula parce que vous avez yabo kaya etage tukirize famizos ke katijua hawavai ngajuju amesema pale zawane cha deja hotoka inde manga hangu omba johenda na mtu kirike kwa janzo wawane shawa parti wa haruko do donc à la fin on okaya wandu walo hunu surtout les opposition ibidi wake ma responsable parce que fikiri de ces ngizo zinji parce que rio nomadi zinji parce que no Côte d'Ivoire mwana masedali huvumbwa mali mtaongana ka uono mali kwa fuandu ngwako pungo nti yao Côte d'Ivoire kwa fuandu ngwako kombo nti yao haina nti kaonga nzo huria wanafusi woko obligé okongoromba kana mtaongana ka uono nti hatu zinjanzo zinji ndini
ujoka hanza ule njizi se mwanyama se dali wendo apwenji fisha utiri mwane nyoshi mimi nje na jeyo no Badru watijazando harma vio na wafanye kwa tuna toke malidere politiki wale hunu wanu marefije politiki yenu yote na ngoro hunu Faransa lakini warumi yao estatuyo desanga walona papier za identite za Kifaransa hakika umahala wanji ya hunu warumi yao enzinio ya wedi warejea force wao Pafumu watano, warejei rekambio nzima ya individuel. Iyo njelewa wakaka na Ulaya, ne dunia rejeumbisa. Pafumu mru, politisiare marefije, toku warejei. Shago subuti hakika. Wajua ni hadenda mina ubu Badru. Besha katari mwesi hasa, shamani zohambe, tukiri wadungi kwa wajomba. Mbele lobavu kwenye politika hatu. Wajua ni hadenda za rumazio nzima. Manama sedali. Ikiwa tuwa individual. Hawapa shia watanu kwa wangu watanu. Wavai kawa Ulaya kwa dadu ofu. Mwenjaba kwa dadu ezo magobani. Wajodo magobani. Sharono kwa divari ronata premier minister sola. Hahezo la joli hiri ono. Ngole hadisi. Msoko na hadisi. Manama sedali. Gedidio wafungula. Esi kwa hata karnaka fungula. Shabo ndo sunende rafuma. Donc mimi haukazaru manama jijo urenga. Msono kailo action responsable. Gedidio wende wao. Paske ndi hali wanrujo ufanya wa refugee za mvuma politicien. Shawa wanrujo henda. Nwananye suwa nwalema politicien. Wanu reconnaisse au hakika oma politicien harumeduni. Shesho watu reconnaissewa kwa jana kosa nilesewa sente. Shawa nungwa tuloko ma position. Comment ça se passe dunga ziwa henda. Wa manifeste. Wafungwa jwana nya Côte d'Ivoire ne se wono mbaru dunga événement. Wandu wafungwala. Ona watu kufa mandu watu kufa ma politicien watu. Mwanama sedali valanga ngabu wandwa siasa ongo watsanu. Shenga wala walo republiki ngabu alio Marseille ikao wawamba kana kwa twanzo wandwa siasa wanjie. Eba waba kwa tinele fuvu ongo wani yao ze haki. Baishe mdungu na matanja bumba vya ukana mambango nzo wani mradhulumi washakutonza wonola mndu. Eba wala walio anteore handro sirtukar appel de Marseille appel de Paris. Ewa wao gotoka ora mahi onwantandi. Ketso wakati ukanange dingohi wajitie homsanzani bao. Wanu walo republika mjofikiruka ya ibidike zeno mozi nzifanya hali shaba saka zina mjokiri haindi wasawa nesa ula uso hao paskongo onesa odeshwa ngaraduka kumorenda wa diktaturi shaba durunga psihono deshwa kartendo liko walisha ule ndugu sonesa zemenasa mnetu wafanyao nezejete wafanyao watu hanza mbewa kritiki watu hanza mbea ya kilimweni watu hanza mwame mwanzo president watu hanza ndugu mwanjao halafu keli wa repondeo mwonisoka hakika uoma diktateur XXL na hanu waduka hula awe nufuazo wengea mfio walo hula utamba akeremba mawane inu yangora jare hanso abantu bana haramu la uhija bana haramu wa balara kwini parce que déjà moi donné ça ukaya bashishi ngwa dufungwa mufutorange do tswamoti kusupreme nge do tswamoti yoni namna kanu ngwa hosi ngule mbantu yoni namna kanu ngwa hosi yoni kalima wa saro abisha twado responsable cha mwalingo wa shangamu maraba mwanama sedali waonesaze fikra zangu ranga mwanyasi mraji mwanyasi ulipara assalamu alaikum. Waalaikum salam mwana Badruddin. Na mwana Kadafi ngojo muzambavi ye volume ya internet ili udunge telefone. Watiro hata chance telefono salo tiro afige shambron. Na mwana Kadafi reaction ansushenda na ila mvurizo wa mashangaza ya kisharia ya opposition ya Front Commun na haina wandukangu wa kwenye na Beti Salam. Wana le 23 Novembre de video idihe. Eka kijadiha datinu golindo indini jom kinishas jirarment se hatu indini eka makalma ya inyo de l'opposition kojaste makalma ya hao ujo honda ndobi ye ulo harma hakindobi mimi mwana Badru message na kanani vile kwezi endelea kwezi skandala mbukana ngebidiwe makandida watu madilo ambao wale sawa yabo kangebidiwe wasihe sha dabala hindi abo na mnejibu maana mimi amwambia azalika tufanya mzaha yazalika tufanya mzaha ya wema kandida paske bado sio komori si uona yudivo ni makandida angedidio waambio wangu hao waloko mori waishili yao hao wajipange namna ukana ikawa si warengwa hao waulowa sio wajobaki wa maintain bao waangalie namna wajoshinda wafanyie ani sio warenge wala mateka sio wadibia chatido siabo mama na Badru wede warengwa tula mabahan parce que
amadi zona yo kaungwana kauono riono bushini wakati wala kautoaola wa maintain ya wale wekai pasa ritaendana nda dalisi ha durane lile izonrabo kana usiha nsari chokona nyasi majeshi mwana mabadru jeshi wanda we badru wanda ni Gaddafi ya rambula nao pourquoi pas le kalandora kabila no madao gibiri ki prepare watu mana Gaddafi wewe aminyokana ekaunjar manvio wenda Komoro wenda wanilie manyanyuhe ikawa ndo utambio wewe ngawa na jeshi ngawa na manyanyuholo militeri mfano hadisi mimi ngamina mwanama ulo militeri wandoa jinaba ngwa na wanyanya ani wandoa lo Komori harma mafunfu mengoshindana matano harma jana wangu andesi wao no wandoa lo Faransa ngo aminyokana ekawa ndo pia wanja harma za avion sindo andu pia ndo andu tangu wakinyeme na Beti Salam bila shaka wanja harma za avion da Komoro leo nungu joko kana manyanyuho ulo militeri ujoka uhushamiria hao mjombaho ikaundwa muhimisa ujoka uhushamiria hao yahubulie wanofungwa yambe ukanango ndo ya hubulie imana yangamia na Gaddafi kutona kaboda beka obidiandise mimi kama jambo mwana marti kana confiance kana wananyasi mathalan na mina mwana maulumba mzima gejeshi kana uniwa izondrapo utona waringo wa dzatu wado ajaji wa rizaya bo place de l'indépendance wado aro robonsi Wono, ikabidi kawala ngolo na sarti mwaso ilo kana wibana mzangu mimi mbanyasu ya namba ya mwana mabadru mritifanye nzaha yonu mambioni mratifanye nzaha mbangule leso yende wale ulo Komori atifanye nzaha mbangule leso yende ngazawe kawandu mwendasha wandu wajipange namna wajuga ureponde yemba bindio na mzoni mambieni maraba menji manama Gaddafi wa ripara wanese fikra yao jumaizo ikaondo fikirio Manyasi uripara, assalamu alaikum. Wangaza tukufu wa Facebook FM hamani mna kwanga monao zisa ngelongale au kana rebaksha nanti ushenda ne tournante ya Nzwani ngelazimu wa le 23 Novembre collège électorali convoqué wa ne muwa daula et son disonge jo fait sans couler. Manyasi uripara, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Manyasi waripara banu ngojozia internet manango ngojozia internet au kango jishilara internet udunge telefoni salamu wa habari habari be utozia internet para uvulishe tu de telefoni maana babo labda usivulisha de internet Allo No, tina telefoni mbili babo. Moja tuangalia, moja ntanuhire babo. Leo kusinangalie zia yo nangalia kusibunga yo nangalia maana babo utolata ye nchini. Lazima nuvulishe tu de telefoni tu. Wikia kwa ikia. Allo? Okay, bas. Allo, yege bati. Sadis na deni babo? Mohamed. To mnasani ro mwe babo deni. Mohamed usujipara havi. Sigi para Clermont Ferrand. Lukamba itungu ya ukamba artangadie watu waja hunumba marefugee politiki waskenzwani amwaske Komoro ndo daidie itungu yo. Zotambo. Naam. Zotambo neimana na ikawa watu waja ba demander statut ya réfugié politique. Wao watu ikombe lazima na ikamka sina nationalité kaso washuka Komori. Mana aishuka Komori bana mpara to Komori babo yo we mpara kabasi tadazuna mpeje na watu ikomba wahama ifabi ya sharia shalimenguni bakato jwa wala wahama ifile watawahule wajaharma antibozo wazoenshi hunu wakakama lazima warege Komori babo zontambo ya moto kama watu walo Komori wastumen bade watu walo Faransa au wali à l'extérieur ya Komori yuanda wa daidi yesa bidini babu wa uhu washindriha lazima watahensanda hadi mwezi na watu walo Komori nisiamini bawora haka washindriha maana haka andisa nye babu itwa mayatu ya himoka babali watu walo mwendezo ntambo itwa maya ukame lazima watu mtu azali de watu walo Komori sur place na wao na imani ideini yangu fikira deini azaliwe na Mzwani azaliwe na Mwali azaliwe Kangazja wakati kaumba le 23 ipara azaline ka Mzwani kasiwe giasi na Ngazija maana yopuri sirenga atafsiri na ikaji para mba Mwali kasiwe giasi na Ngazija la kasi na Mzwani maana yopuri yatu moja tu ila very simple bana la bota tumeni lazima ikipa watu wala umwenje au wakasema na nkondo barna mizinga ordo halwa ngombe lazima kina mizinga boru wana na wao strategy mpo azali ya nyengi wantu intervenir jeje na upara vasani rasant kwaso na tsoko yonti
kavusi movement osikira mba mtongozo so ekirijeje mana tapara basani rasant kwa sona tana itsoko yonsi kavusi ma movement kavusi mwa mbio badru udeini nam dokamba mamilitera walonzo walokomori mamilitera walokomori kashinda para 7,000 mamilitera walokomori kashinda para 7,000 umma walokomori wana wantu wangazi bemkomoruri ya hufa mana usona kama wantu wapia wastahi yezi beko saa wafaa kwa saa wafungwa kwa saa wabalwashi zizontambo baleo mtalona mali gari ya uhufa mtaliona mali mtalona maisha mema gari ya uhufa bembu kasina maisha mema duniani banbasiensha harmatamu na mashaka babo waita ihufa wekairi haisiyo lokomori ambakabati abantu bamusha ni bantu kabasitamu wantu watu jazaba bolo wasi register na wana watu neso wazuwa nchiteche basi wasifikiri mbavani nele 23 watu chojai kiri vahijini chongo harma insiatu disi le 23 tuambia badiru ria mwanadamu arwazi ria mwanadamu atambi hao ria mtu ikaomba waeta kaso na mbaba waeta tena duniani bani wangaziwa jambi ombe lazima nikimtanda ajipiengwe ajivungie asema nasi waria kubikazi wa wanazitarao babon tuambia ambaye zitogoza azali ya Espanyol ne serikali lokomori leo Espanyol ya intimide wantu na huduatia mangalia tu barangu andoni wantu muri arwazi umaizi bari sikuzini pia ndo tilamu walizifanya la bebiwa sifanya mwenye seba wasira bovani ile a partir le 23 badru ya manadamu tuababu manadamu wamtambisha azala postahiwa azala koriwa azala kana mtu makana jirma beto Espanya zote pia zileta watu pia wala wa uhara wa janga mbakisado kwa la peni nsiridi hatu ronzi pia insi ya bahi wa azali wala insi ya bahi wa azali ala insi ya ifamia azali beni hatu ronzi pia ini hatu ronzi pia wantu wasirongo wamanya wasirongo amba wanzwani warwazi kwa sirongo wa wanzwani kwa manifeste wanzwani wako wahima wanzwani arongo amba ilo nyuma mwenkomu ya hondu kaiji na mwana paparlama na languni bawonza mhambi babu ya umaisi mbabozu wantu wambila mbelazima wafanye iliboro tuwaifanya yes mana ntini na bao kila siku azala sereme wa tara sereme wa shigoma sereme wa biaya sereme maana ni watu ibwa mlombe lazima wafanye iliboro tuwaifanya galo vakalma la shinzo na rongamba ubwa mrama uzilia uju demoni moro mana twambia bawasi wanzwani wasu uzwa kina mtu malomoju wasu ulai shambo bekarni ulo zipesa azala zurumyawo ko nzwani zle zatu aendeta umtoisi ya fobie bozo ba parambali usikiri mba wantu pia kasimize mbabani kwa unafiki ulimwengu usikiri mba yani ba wasida zimani ya tuhazi wasu wanzu lazima reeleshia wanyo beka lazima reeleshewa maraba menji manya wakati mazao para simdenga mnya wangina parero ne maraba menji manya siru para. Assalamu alaikum. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Ngari mananga badudini asawa namga sina ndo vikwezi Juma Said Hununis. Manyasi Juma Said hamanda mna ikaongo dungo zera aiza hondu ikaondo azi jiamu abanu le 23 novembre de ultimatum ya mwiso ikao uandole kinywe na uzali waikaza yokana ekake kijaste hilo yabo gejo fe sankule ngo joji sacrifier ngo amini imirongozini yokana ya opposition ngo joste hizo kaondo hamba ele shawiri wewe ulindao ezo linda harmensi hatu d'ici le 23 novembre ndini maraba menjisha fikiria hangu gebidoe opposition wa respecte zo za hambwa baindo opposition bai sana sirito ma opposition no parce que banu yo do huyensi hatu na banu huyensi hatu keno kiririso bakeheli nezembwane heli zidio no ani gebidio wakeko di parce que banu karto jari habide heli nukangari soko mori savedirikabo ngarendora wane awe mkinishare njako aeroporo rihama itorengo soont voilà belu azamba bakana hana mrudai 2021 zuani na prepare hafanyahe bawa kansi yabo ngwalindao yani yabo raujuhamba owa sangwa jilindao owa raulia wa hindi mru asala hufa na uwe mru wa habili hufa engo ruyo hindi vano onfo mwanadamu kabatu hena mrunge gilonova hanu hahe no
shaka kwelinga sahawa nsiya hatu yende nizundra bo keno kiriende batino kanga bo hasa nam na banova hanu baba kishaba hana rendera hase shejo kuja ya mwana damu nam atwende helisensi ziviropia shaka ndo tsodoka na ende tine changer hanywa kaza likeno changer hanywa ya bidozi pendwa neziteno nge bidori se komori hasonti pia shange bidowa kekodi vijihunde komori aniridubo pareni shari si habili hunu kangariso dati plani askari jore ngwa kwa aeroport ewewe fikire inyo nao ngo aminika bane le 29 le 23 novembre leo le 14 ngabo bambi ya miji harmenga zijao fanya manifestation zila FF za huandikondo shangirao yezi zandi sorarilwa zila hukuma zahema prefe zandi sorarilwa ni bambi ya miji kwa tustehe miji hiyo rono sikwa jana harmaye mbude zaidi ya miji mitsano ya mbude wararia zelimiti kaonde za ngo aminya kana engebanu wa Komor waparo ne ma leader politique ijoshinda ifesa kule ngo aminya kana ban le 23 mkinishaba waro mnamvushe anu upande huo mwanama Badruddini ketsubiri riji hasilisho upande huo paseba nwe mandaya zalike jahisa shangu lindwa ya pare ze voti za mzuani ekaka jazipara aho garambao banune na mwanzomea ya mwahani gabidoba viretendwa shake no kiri azalia dungiye mandaya nzao shaka no jwari ambe kabanune le 23 gabajori a partir ya le 23 gabajwandi so changer rongo komori kari tujwazi joko changeje shaka no jwari ambe vanne le 23 gabajoji rongo plano a partir ya le 23 ekaka jalance ya para ze voti abonga bajwandi sa marabami changer rongo komori 100% ngejo marabami manyasi wa jamu wa juma efikrayo manyasi mrajina ripara assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Gasina Badruddin Gasina Papa Arkadi Pari na manyasi mzot Papa Arkadi na zida unupari worega fuvu hakuwa arma mpango hatu wale wenu emade konde ransi banunzima basi le 23 novembre et date limite ikao ultimatum ivuriziwa ne opposition owanzuani kao ngwanzo 29 eturia hao haina mrikango kinyume na azali ya haraya ya ukanange bidio 2021 azali ya mwaezi hamba ukanae date limite 2021 baadhi ya malidero mba ukanango utayarwa sacrifice zero zao no ajo baki wa nshindo ezo linda wendini ezo jom kinishas jirindini ya ulo marani manyanyando wakaba na haina mdumso vuruze manya ultimatum serikali ya opposition marhaba mwakinisho wa Komori nam ukaya nenogweka ondo za hamba na opposition ngamzi amini ngamzi amini ukaya ngazorendeha le 23 ngazorendeha sababu ukaya wa Komori wa hisaula wa uhara ukidiwa zamana Badruddin ukaya rangu le 24 mars 2019 wandwaka wasamizi hata kabasimbu ya kasubuturongo ambabahani bahaba sainu wandu wa Komori warishindi si wandu lobonje hakangwa himao harimwe mabangwe ya heze Facebook wahimao harimwe miji wajusaze banderol wanzi hao abone saukaya uharaulawa abonje azali hesara mbuwa ya ukaya wa Komori wahisa wamchuchua na ngam amini raka arowandu wa opposition walo honje arawendera kwa agenda le 23 azalingu jona uronemna kuhanyali yao maraba menjini azali anendelea na ngujo hono bahanika o belu yamba kwa wandu wasindizi hafani wandu wazichinzi na nguono ezirende hawa rimwe masiwa ya ukaya kabasi usiku wa bure wandu wacho sanziani harimwe miji harimwe imabavu abonge wahisha warambuwa ya ukaya wandu wala wohara wandu wajohenda Badruddin maraba menji shenda katsure nakume abonge mkadosaru za ujo haukani inumbe ihe yao angarlindao nsushenda ndeza bakisha nguna rehena muor tambazo wa Fatiha insha Allah Mwenyezi Mungu naulibe manyasi uripara assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barzamasi waradiswa sana ndo yukwezi mi fakhari na Ustadh Fakhar assalamu alaikum maraba menji Ustadh elikana utajifu wandu wa mandanyi mrege mfuvu wa manda ba
bana le 23 Ustadh Fahar nge mkinishayo kana nyondikanga nyikunyume na Bati Salam bila shaka mamba ngejo fesa nkule au kana ekaki jadi hasuku hiyo ilobombo opando wahango makinisho wako mora namnaje adani do utu ayoka wa komori nga wonje wasikoyelewa ikamhimu hoka wandu wambe wafanye hazi wika yange zula mwa komori hansi iyo homba paration ya utu wanadamu tinda wanu mazwadimu wanu mando wika yao kirondo hakivanu hata alenga zula hasara kabisa ni hasara hii banda imu rejirambuwe ukanewa nisi wandu hirisi wanu bwana hinu ewanu rikansi ndo eka sipre ya wendamu wakati hiyo wandu wajiwambi ukana abasanga sipre wa unjia umwitomwa barjuwa ya wenji waluna fami waluna mashoronsi njiza hao no wa wanao mriono pasigono nchizi nji shaika ya wanejia di hao ya wanebwana ya wanyeshe usha hedi zemali za hedi damu ya hahe watina uka ya chomwani fu awizu labu mwono nga warelma matraki ngabo wafungwa ngabo hasiba budo wanilia nti abo tina abonji sisi ngari okaikaula zin eka azalino walokaribu naye ngwa isiyo ikaula zin yokana ya sarange jo kainji sa owajo umba wajo yeshi sa iyo le 23 ya juze ezadunga walokaribu neza ngoza ukana liso 20 ya hatu okwa obana waudo ujitanga hauka ngoni mweze hikma mduka duhamba ijira tukanza fanye dabu izo anjiga azali hazi haina mdudu wambangenda si hajanwi obama ya ukana singa najaga diorenga mbiyo ngardio siya uchao mgeshe lizo mdu wajueza lazi cheza dunga habu ujukana mungu hata hiyo kujoona marabami njingwa uprea ukana azali kana uenjeza mjuma edapia lazimu yazi marabami nji Ustadh Fahar yabo besi wakomoro wasawaelewa hokana ngomengoni mwandu kanga mwendao zembio tinanyuwa na ndonondo ili mdafiye haki mrejeze estabilite mrejeze daula ya haki harmainti ya hatu ili wakomoro haina mzima dao ya hundre fursa ya Mwenyezi Mungu jaza khairi Ustadh ahsantum Manyasi uripara assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahma gasida sinado bikos mwana nyalama rangu ngulemu mwana nyalama madaika ndarlisha vanu skole wenu le 23 novembre lazmani azali a convoqué collège électoral baadhi ya watu wasrongwa mwanyalama uzingare anteni kuskupe manar na apelitsanu ya komori zingare anteni kuskupe zingare anteni Assalamu alaikum Waalaikum salam. Fundi badu yabo. Masunga yoteyo. Gojor sami tonto akara fikiri kanu rono numero privé fikani apege la uli. Gojor sami baba ne fixi yangu inu wanado akaifanya namna inu waifanya ka privé. Endelea tonto. Sayendo para telefone portable mkanbaraka. Endelea tonto baba la kada sina mrubano rimambia ya rasami hakara ka fikiri kanu telefoni ya hule. Shabu endelea ngoka toja. Endelea tonto endelea. Kwenda jizo kaila zimpate warenge tonto yarenge ya mrongo na kana subutiri lale endelea tonto kama pana mpagwa mada uno endelea tonto ile makaulu maili mararu ondoka na hamu ndondo ondoka na hamu na endelea tonto kama stamwa na laweza hamba mga story yao izo mimi na kata hamba ngwa haramaza ngolo nizo wale mpango na tonto ukayani wojuema position waka wanadu ikawe na mdondo wazunge mariziki watu ikao wajo mimi njajo mbe warenge riski ama ndiyo ya usiomane wakati jangu ono vorono wa uyakaye nao wafanya hazira ngwema hayuaka ngejo mkinishoka wandu ikawa wamsaidia ukawandu wakafanya hazira zima utone za kumadafasho nola wakimisami huli ngwechiyo mwisho tonto ngarishao ezawa hunda na wala kawa wasaidia fami wasaidia ndono kaja pashina para santima hawia to para usilamu subhanallah hawia to para usilamu ukan wanwansi wale jukumu wanandu ikangwa na famingwa na wanangwa maudu kujoka ayende omijini hula ya toze rozila nokana kao usubutenda cha ipa kawai waimru wankalizi inga mimi zona joshawiria wanu maposiso watu njabeka naone ze famiza
hula wasende cha mwae perdinu njajo wanikanzia zokawa vile wende haukawa jua wezijo wa hunda unene kondo ngwao Garelo ndo ngorongo anto tuendelea garelo ila mnaria hunu na wameshoa leo hula makapuka juseze banderoni wa mchama sera wagojo profita wa mtele tambo shahul wajite haru mwanzi wamemba diro wada bofundi badro enzi yono kanzi no hauka usona walo hula wamsaidia wadu wandu wakalazimu ya wasikini ambari sina wanu ya jaya wahibaze voti nasema liza hawa ya wara sambi wajazao hunu uleleenu kunungu wao garelo anto tondo ngorongo garelo andele wanu wale yafanya hazi yema ngwema irangona haya yenda kumori ya kumasi umilitarae nao wanu nao hakae nao tujuru kabasi namne chokancho kakajawase kwa jamsaidia haukagendo mijinia sabaye nao hauya zoze famiza hao no hizo ya subuti ya ufanye zeroho ya zitowa namna yeye aliyo engabo haruma kwa hizo yote ngozi langu hizo ngo lazima kwa wazifikiri ndo lazima wazifikiri swafi unaelewa endelea totongarelo endelea haukaya engei kaule mwanadamu ikao hare wabisimela wando jodamba mkini hawe kabala ya grupu ya waruma wazima wale wandu ikaunga ngasi suruka wala wandu kware wabisimela shahadu amada wala wandu wakamu wengi wakamu wasemba mzaziarizo wasawo wengi wakataza shifori waja mazamaserona hada alikuwa yeze hafu habiri hawa para ile grupu yote ya wasiza ulende ngwasimba uze kufurizo pia yewa tunda harmoni wale ekaza bomrikao harodi similar mazo kupuzila sawa wala pia wala dukawa kau janda wale wabonwa soma na za shinsi na yesi ndo ngwelo nyangu ndo ikao yotundwa wangwaju wewe ndo hidinia chasi ukawachanda wabiri ndo hamada zile babo misicho na opposition watu washinda wabatisha wajila hunu wajue namna wafanye kawa hundu na riali na wabeshondo mijini wende wasanganyeyo wa dubebo wale makapuka ba sinogwendo nyangu chawa sijewa jimbalaneze valiziwa siyo wende warola zijuku mubure na nongweka engewe mbuko yerongo zongu joshia chambu chuwa ngwema hayo ya towaru ingo mwene hali yaka ngewapewa hata ngombo kajaporu mrufundi mzima ya tumambio kaendongo izo nongo zero habilo na bila shaka tuishia awose nongo zabaki awode loka rikamo misirini ya nijo jailoneze kurwasadu wado mwabeza alhamdulillahi hata mnyezi mboa ede jue namna juka kumfanya jaila nongo yoka yandu wajirehe yona joa kere watunde nonono na watunde za nongo zobe iti nongo nonyangu unaelewa toto rakarjelewa karjelewa toto hakika angalaza nogenda na vilio haina wakati yalo harumaizuka yoka ikanyangu harumaze maitizo pia yedeja ngejene puungu jokana wakataji ufa guchwajire hamdoni aba hasiyo mgajela haparenda mza grupu za hizo waje washauriana olenji wakazo wana wasijorengeze tabia mbovu hizo wewe wadaki ukayangu wasimuli dawase wajire hamdoni shabo kwasilinda ta dogo za zindo jina izo sirizita hao ebonelewa karjele on tontora karjele wa kamba ndogo wandu hamadao kurufu hamadi ya jansu kaya kabasi unoala hula shaza zia wando bionizo ukamiezi mwa wake mbroni abonarso kama jusisi ndo wandeze ndwanyezi mwa warenge haraka wabeho malami hamanzi ya wata wende uelewa karjele on tonto karjele wa ndogo wafanya zila mandamanyo kazi bulwa haina jokena rima mandamanyo na ringe kuruhasa na msaafu rudondeze jua nyezi mbaje ile zila ndongo wazazao ya grupu hiyo hakaba nwanze mbio zao pia mnyezi mwa wabeho mbroni kabona soka hunu eni jojoiloni nge kuruhasa na msaafu eni wakati juka idaruma mandamanyo soma mnyezi mwa wajibu haraka nina yala makauniro yata hao uelewa karjele wa tonto karjele wa sana zina tonto jambi zevalizi mtane ndine mabaka mjivaula na detenda mtuwa we mbu banuongwa banupia wanada mpia wandu wajoka wala ilasi grupu ilo nyangwa grupu ila engeba haini joja ilio na rike une makatae mandamanyo ni jojelo para kurwesa haunso hafu rivigere derdo wabaze jua zile
nongoza hao wazitahao Mwenyezi Mungu warezo haraka subhanallah ambapo tushira wafumwe elewa karjele watoto karjele wa najua ambia wanwana nyasi kawa hunduze meruza na rasio wamtina makata na humrema yendeni na wazima homa si wanu watoto warenge makapuka wasoma bareniwa watachambabuza matepena ili wado hula wadwari mema kapuka na uwe zina na siu ilika unuru doonda zedua doonda zedua zila nungo wazita hao Mwenyezi Mungu wajibuzo haraka uelewa karjele wantonto ban karjele wa hamba ndongo banu hamba wanruanu kwa jora bismillah kwa jawazini wa sidera isi sidon ramzingiza hebu ani kwa jora bismillah je kwa jawazini wa namnaje karjele wantonto banu uonokaya tujuru koi manano na mvua kwaba uliko laka usimba kufure makati ya hale chakata kashinda ya para grupu ikao zetabeza ilingana nae chaba nabasa uonokaya grupu ye para inu grupu ikao iselingana neze tabia zale haka grupu ya saidu ya subuti yenda ya regamsofu ya tawaza ya regamsofu ya remapi ukakweli oimbu ya kuravoti haukweli naende ukosi haruma yeyezi ngonelewa na nongojo kazi na nongo kamnyezi mgwazi haramisha zila nongo sanda mwana ndia wajua ngonelewa ngelelewa pia wasingize we na mbaka sinyetruka kweli abo sa inge na hakaka aba sila para grupu yae watu kaudunga na wande wanzo wende naam unaelewa ngarelewa mtoto ngarelewa endelea chabana madroni akajipara eche akamareda banuma la nene ndio amjoka usijewa jamiche sasa hiyo amjila sila para grupu yae ya grupu yae yawe pia para na baba wa harmojumeze dua haraka Mwenyezi Mungu warenga haraka nwanje mboni na wode lokasi isi wortushinda ritone mizinga ritone zindu jowanu na usaro kaya ritujonari rideranje mijia hatu au rijimanye na babza zindu ikao ngizo hau kaziti hau jombe famizatu watilu armaindini na ritoka unurgo renga misofu neze kurasa rewambaze duwa Mwenyezi Mungu ajiria na makanuwa ya sahu Mwenyezi Mungu wajibu haraka ya warenge haraka wabehe iwasawa wabehe awale rayo siglo unari jonda zevero na resho totolo minjini warenge makapuka sukolo bare ni wado wa dadaisa wadwaja porfitwa dire bae olewa ano banu ukarjelewa ukiri haraka chanu wachiringa maliziwe na ode jangu watuwao ode jangu watuwao zitowa hunda unaelewa maraba tonto wa para zaize duomba ambao kana gwanzona hata 2030 izoni zedu wa ambao upande wa tontongo fikira mnaje bomnya yango joka wale kanu watambi hao kama na nongo watoze amba naam endelea ero ngwazinga mndoka naam ida ni namna ndo wasonga zero bali bado sisi tu ono jotauka ojo hapo tafano tojoka mbo wasi wonsi naam uelewa ngarelewa watoto iyo kwa le mwana mwa judo hamba hapo ndo hamba ndo rumo na rumo sina umbaze duata Mwenyezi Mungu jibu haraka sababu zenongo kamsi ule kama Mwenyezi Mungu anaweza de jangu joka siro zenongo joka kama waweza na rezimiza dua maraban tonto rele wazenongo hapa ya goze dua anga dua kuno jazaheri tonto wa para onesa za fikra zao rika pamoja na tonto na dai hopati ngarenga manyasi ikao rika dasine banu manyasi uripara endelea utorsamihi manabana rakofikira mba ile telefoni ala mbali deja para mba ule mtu kaomba a Faransa bana unao mrongo manya endelea Allô na muendelea manya unao mrongo utorsamihi manara kufikira mba ile telefoni ya kambali de finalement vo kambali numero privé ripara mba ule mtu aka Faransa bana unao mrongo utojwa urongo naam endelea vale na kutano ngwetu amba en fait watu opposition kama nana ilo Faransa bana watu wengi ambana wazi wozungwa bana osimisa pasiri si ritimia mu na watene familia walongwa be wasi itoma yatu yana wakomor iliambana wao de watu ambi hao taopara vasan kakula kati izimbovu de odo azonao be tutaleli tivulishia na kumuka na mwaninyati nzwani vale watu walongwa mbana kabato kidogo pasi wanzwani klasi hina ni siki ambana mwananyabadru wawe waparongali amrenge sisi elewa
na mtu wanao harma mrenge kwa paro una adomboa kwelo tambo haku kwelu vala babo wanzuani wao muka wasina tongozo kambana vale wahime wadomboe wasini mana mtu adomboa weka wana wanao wedo kesi harma eshanza ama mana nitabia rwani babo wakati kao amana quand on a de les 23 à partir de les 23 à partir de les 23 babo de bahano la zumani watu wajue ambana azali abo azingia shari wa komori atata bazi ya masiwa ataha azingie sini harma komori babo ahijanzwa nikatoka harma amani ahikamuwa nikatoka harma amani ahikangazija babo katoka harma amani babo ni sandia tu kakula mtu ilambana wede asahao usalama uke harume komori lazima ni anakamtu anamanyahe ambana wae jeshi matafti jua ambana majeshi yale doka ambana wasidunga tamba de halu kamende harma majeshi harma 80% ya majeshi wao wasovenza population yimi be kawasi subutu haibu ila mana ule mwana azo kilo sole wao abo wasi wa komori rina toama ambana repara les à partir de 23 watoka tongo na hika watu wanalo para taona position walo para taona washuku watu watofanya action na hika kawashuka tujuru watu watufadile mabana wahijangizi kawaja lada welewa mwananyangu maraba mwanya wahira onesa fikra yao vavo sushukuri yao onesa yao fikra simrenga mnya wangina parishe na jao ya fikra maraba mwanya suri para assalamu alaikum. Alaikum salam. Na barzama si ukwezi? Salam alhamdulillah. Ngasida sina do bikozi? Hasani ramzida hononisi. Mwanya sasa nazida honisi. Madan zimada hendari hansivanu de mada ya husiana le 23 novembre dati kao union de l'opposition et front commun oanzuani kando anzao et tournante 2021 wahabi leo kanange bidu efe sankule sha anzali kakaja convoquer collège électoral ya bongo jo désobéisse. Opando hango amine minozi ya opposition izo aminio kana jom krisha jirar menti ya 20 na gamfikiria kaya unu mambo shayale ele dati longali johuja na kavati ujodisa uzi kavati ujofanya ndongo yensingi onkodeni ngiro harema amani kavati ujola wonzende yake balbala isakana urihiziwa wala wolondani wajibone amaniliyo kwa tuta fijo gobolini fijo la kwa wanzuani wao wongwa lindo 2030 hoho wanzuani ye wanzo yende kandida na mbemwinyi baraka 2021 ya lese voti harime sente yani kemzuani ani hata harime sente shirika ndo harime umoja wa hemasiwa mpaka 2030 ngeturi enda unzwani ulaona nawe ya ulaona na mpaka 2030 ngombe bandini fijola koka banuanu unumharbati otwanza dabanyanzo shabana hata ongwa aminio kana karati voti wawongwa aminio engwa aminio ngabarinye liko wende harmaze voti wasubuti wamba shawamba ngarijo uvunguza emanda ikari voti ngaboka wa amini ukaya wa voti wa mahami minji shawa jana ngarijo uvunguza shabo hena uvunguza abo havoti wa mahami yawazali yaso uvunguza ngwanzo ya stehema ndayahe ngena buliwa ya stehema ndayahe wajiprepare wajwake makandila 2024 hao mwenye baraka yani kemzwani harime sente hao wandi harime voti za chambre de commerce kongizo yao ngene ngazi jokoka 2021 kwa ngozarauze moja ye mashile zile kwa tina hata mbando kwa joko ushida wifanye isa watu wandu ushida watanganye wandu hili kwa ya jamba jama yandu kume ngabongozarau ngabongozarau kana mangali jana mwaninga womi dito state wishia uzamba wana toto wararu watanu harema mji ya simiji ya kibopare wandu ili walaru badi kena sokiri shao mji ulona wandu shiwi wandu wararu parenye wandu wararu wandu shiwi wakubalijana yabonare ukaya uwengi ngono karentingi yonkodeni valambeni walaona watoto valamsujini walaona watoto vala jumani walaona watoto vala harmwe miji ani ngo ama ani ngo aminizo ngomba wizo kana
ilatimi wala tudo wenye miji mbeni wala tudo wenye miji wala tindo wenye miji endelea wala ndo tindo wenye miji wadingo urongole ya mbeni kwa jakabala wadingo urongole ya mbeni kwa jakabala wala wando watokanza wakana wana telefoni wakaanza wajisini membavi basi marabame njimo nyasi nane miji ya dunga yawe idingo uhatane wazubamba bo pareni wa uwandu wa iliwa laru shawa nyemji hena mndo hende uharumaze mirongozi yae zihaziza hake isangu wajuwa ukaya ye sharia ndo sharia nisho wavoti nisho wavoti ngwashiji wao haukashika rondo bata shija na uchaguzi ngwajuwa uno wavoti ngwajuwa unizo na ukaze ndongo zizingarando marabame njima nyasi wakati usautimu abonga rushukuri yao bone sasa fikra zao ufumbatro ngamkamini wakana wanruenji wadungaze fikra zao hizo narudunge manyasi toi manyasi uripara. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ngarati sura sina ndo bikozi umhadisena soroda unlio manyasi soroda ranzilio e madari hansi banunzi mabahi 2023 ani 2021 video turende nzwani le 23 novembre et opposition ba de fait sankule ngaona rusa ya uonesa ize maoni zao watina urenza fikra manyanyi homra jina uitie duto hauambe ngwanzo ujibu manyanyi homra jina shanga wana fikra ya ujamu wa jina mnaandika ngwa jamu wao hana mndu gena rusa ya ujamu wa jumezo kaunde amini mara bakwezi watukufu mrishili yao naam mimi fikra hango amini ze fikra za he opposition Mwenyezi Mungu awajalie wakaya imani ukaba nohena mwanadamu yasoma lazima huyafikiri ranzi gaji ya rende enge yao mimi heze fikira nesubira rionawe si wakomori kamili rowalu komori rawasirlu hululani faransani ritabi hao hezi inu rifana subira mahaminji enge yao ngani makinishoni ukaya 2021 dati la kazi wakalinauleza sana fikiri ukaya wangu wasa walemewa na kamru halemewa lazima huu yafane ya he kibinadamu ukaya kabana mruwano naye hana mbe nilevu rifano lemevu wakati joko mana wanadamu watambekaya wanduwano wapeu kanga mona ngari kuzau hakuyu na wandu wadaza kanga mone mijiato hasonsi heina usiku ngari ranirwawe ne sirkali nawe wana wangondo mijini endere mwa salbololo na fijo na khaswiri molewa arimpuleza yewe managari kozao yasikubali ukaya mbu yaja yarivisa ya mwana shewangu umuhu wangu kabala muntu hadi sojema wakati ngojao engenga makinisho ukaya sente roalo masiwani mo makini neletati Mwenyezi Mungu ajorikaziza Mwenyezi Mungu wasulia hata hiyo Mwenyezi Mungu afanyezi yahe Mwenyezi Mungu yamdangawe msunzuze bali zora tuanza seka wakati ya mvuyo avoka turuma mvu kama muamino kaya wangu walo wonsi pia ngwatwa wezo warendao na deja wangalio banu wajokutalia mweneo ngwaonao enge au makinisho hutukufu wahenda mbuparo yao Mwenyezi Mungu yake makini ukao mahanda uno insha Allah marabamenji manyasi bwapara onesaye fikra yao marabamenji endelea kweli naam ngari tabia ngongo sisi roho ulaya kwa wananyasi walokumori rowaza hatu rowa hatu kanga mona wezirende yao sale danzinga sinilo hunu sa wakati yomo ajona kashe wananyasi washemeza yo oblige wasoparesi paka wadorilila marabamenji manyasi bwapara wakati usawasili Mwenyezi Mungu mjoja zahiri ya ubarikishe juma izekao ndoarnikazo bana nam telefonike turongo wano mjeshi ya kwezi marabamenji garutuku zao bwaonesaye fikra yao ngarjo urenga manyasi mraji nabahe yarnike marabamenji manyasi uripara. Assalamu alaikum manyasi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Nam garadizo zinando bikozi ami mi para sali
na mwanya salengo jondo dahu Precious na fikra yao jumema de kandare hansibanu bujamo namna juste tukanzani juze ukaya wandu ambao kaya jawa au sijawe mbavinjo kanzani juze ndo kaya le 23 azali kujomda correction ikaundu ya mlazimu na mwambia ni ukaya ezalazimu hindini na muombe dua wana majeshi wa virowe tulwa pompi ukangwa juko sajangwa juko heza jao rase mundu beshwa mzima baundo vahanu azali ya juwona enkodwe ehedi juka wanda azali ngari mkaoni makinifu wafu wenji nuka jana bandongo wafu wenji nuka jana bandongo Alo samba wafu wenji nuka jana bandongo ngwanzo waenjeza mjuma wala wasawahenda njeshando wafu wenji nwandu kajona reaction ya himarai yani hena sikuwa tukufa wandu rekawa ulwawa rekawa sesane wa sasane wafanyilo asasina au akawa fungwa kabati mba reaction wabo isufiwa fe mrungo katondo wajuhe wakati sitiano ndo ka wakati uja Vazeno ngozi ka upangwa hata wakati ndava hakabati nongozi jo kufanyishia ra wakati wejaja oba mnyezi ngwe hanti ukanda unu sauja Shama biyo kali ventura yurongo doshia ezijo munda enyumba ya zali ya msu. Yo tsidio wandu waliyo yabonga mpanga wangu zirwa jina. Nezendongo wandu walazimu wasihe komori wangu wajosi hayo katinenda uje. Na wamba ukawa jawa utijao shao siha wangu wajosi. Halafu ngo doishia le ventura ezijo mundiha ezijo bjiri msuje ranzi. Ezijo kabjiri moroni. Azali katinenda uje wangu wajosiha. Na zendongo za lazimu zifanyiwa ngozoga jofanyishia. Yabonzo banzo wandu wasingaro kumori. Ngari makinishao. Haina mbuisho zi habari zinu. Nafanya muhimu azali ya juweze nongozinu ukaya. Kaza nongozinu haini zijoka uvirazo ntipia. Shana fahamishe. Na ziye wandu shabatife mundu. Beka bafu mundu besha mzima. Yabo yeye na amini ukai. Wale sukuro uonga bajofa mana awe mrumshe. Ye kihena zofanya shaketu la dimu ulo ayafe. Eskulazali ya azibula ya hedi ya azibuwa ye komori. Eskulazali ya zamba androya ukana yeye katina haja wakange na majeshi wa mgarde wa mbirli yao wajula hasa randanyi haukanyi demjuka usopareni mfumane majeshi mwambo ukana yenye banza linge jenda utuwa mroha huyu menyelwa yoni bai gardoni majeshi yabuku tuanza wensite banze mazama na walio komori waretone le jeshi ukananga mboka na yabu mkirishaka hizo nuza saza pangwa ani ngwabo ndogo ikawa zude za jiri nora haka tuko jaja iyo joka je masafi wa majeshi wa viru ambo ukaringi na wandu wajoka humbirli ya wandu wakati yao heni mwenda bunduki ngujoro miya valo wakati wali swali ya kahumbu wanda unu maraba menji manyasi wakati usa waswili ngarenga manyasi mrajina haukazi daka zao zika za kifu ngarenga manyasi mrajina tso ikao haripara izorombao rijomba mungu mbele ziko assalamu alaikum samahani tindeti parabo mili na bumpango sha tuliti hunja hai baba mpira wisa endelea Vala chigungo mpango beshe tkodungo mpira chigo vimisa 70% wa parabo wa karma la fikira ya hangu yomesaka kiti afupano ngola wale wano levala wewe chiko hushilia udabaka ema jeshi wajua mwanyanyao hamzumba hao ya lahunu ya henda yedu wangalio Bumze, wala kwa tina imani ontipe wala wafanya lavage de cerveau de mana azali ya dumiza wala wahuwala alma 100 personnes ya recruto 200 personnes ila ho saha ya kalilo wao unaza fanya zabaru za wadani mutafatilishe helo wabala wala tuwaru walona imani unaweza hunga sambi wafungwa kitubidi azali wangu wafanye betizi ukaka dati wanguende dabala tonto balatishi la tonto wakati la pareni numero private ya komori tutaka na rezo bala kuja kanzo mwelewe ambaka kitubidi wangu wafanye mzaha na azali wala Burehema pesa wala wafanye wahunde shawiri wafanye walokomori hawamba bomba duwa numtakula fata jeza kumali hosi hakomori no azaliti mungu mwanza imani ne demana dimizema koloneli wala pia ili ya recrutement vagabond
wajumu wajishe maraba menji manyasi wa ripara ngojor samia ukana upara kado mbili na wanduko para wenji rumeta na tantibabi no rengi wanduko rakwa japara marahandani nguno jazairi manyasi ripara. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Allo. Alaikum salam. Naam sina do because Alonda papar kimaksei. Utishilie internet, ishilie telefoni ba ha ukabo ngojishilo kado mbili. Oui, ntishilie internet. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Urinke fikra yao Jumai madari ansiban. Oui, madai yangu dokaya solusioni wanaondo kaya malideri ma opposition alo hunu. Wanoti pakeke ngwadunga na o ntipi ya grupu kwa wasihe. Naam. O shangwa jojo usia masala na mzima huwa ili wende wake sur le terrain. Pakeni wanombana yuka sur le terrain. Eni mwanamme. Naam. Yuka sur le terrain. Sheka doka hule na hule ambangua. Shari uonoze mifano Mandela tijimba nambani uwa haka ugu sur le terrain kufungwa nurenda jino kajoko duwe tao. Vane karando anzara angali waluone mbana wawanwe mbana we hamba agwanu wando hahe ukaundo walo sur le terrain. Chawanu walo hunu wananga tumamba minyanya. Yonde ya mando. Yakabavili lo 23. Naam. Ekalo 23 azalika jafanya izo abido yafanye bahika na parunda mzuani ukaundo siku njoo na mzuani. Uo mzuani kamjoo mwana. Ngo amine mirongozio. Naam? Ngo amine mirongozio. Imbabiwe valide mzuani ilamboka ya mdakaula mundo siku njoo na mzuani. Pastorial 23 ikaka jarengeti sizo ya haye ya ndeza voti baingo vanu njoo na mzuani. Mime konseya hangu wan maposition alo hunu malideri kwa jomba wende watanu wajo warengo hazima na mduna tosi hamado waseo kango ndoko mori ndende sur le terrain na konda bori jono kwa wiko li mwanamme wanzo ya kuli wanzo ensi endele tango jokensu bande hunu na wenchine mana ementila ya ruda valandani wanyuani kengeni ya kabana beshamba ministeri hato fanyale bavula ya ula katepita fanyale bavula ya jokari irundu mwari he komori maraba minji manyasi waonesaye fikra yao ya bunga aminio kana besonro wa udunga hao ndo warongozi wao ngwajoishi wa dungeze fikra jumaizo ikaundu wa jama mbuna ujaza khair wangaza tukufu wa Facebook FM. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Allo. Allo. Naam, assalamu alaikum. Alaikum salam wala. Ngaradi sura sina ndo because Awadisi davina Kamali Mafei. Na manyasi Kamali fikra yao arwe madan zimari hansibanu ula wananele 23 Novembre de date limite. Opando wa hongo fikiri namna je opposition ngo josta hizo hamba jo mkinishas jirarmenti ya twindini ya ula harma hakindo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Lo shukuri andani zejuli kaulo mazirenga ili hauhashisho wa Komori zarongwe kaulo zijirio harmaiti. Na utahawana wa Komori walio harumwenyi nyamasi hena mjatoe fikra hahe sunimwenzie nogwe kao lo zijirio harmaiti ya hatu. Andalisi kanzani urestifie mbavile le suala linu la ukaya le 21 yotunde nsigu ya mwiso ya azali. Nsigu ya mwiso le 23 de la zimu ya convoqué collège électoral. Le 26 mai. Nsigu ya mwiso ya azali. Ya hunga manzorejea numa buku angalie. Ukaya. Kujambila le 21 nsigu ya mwiso ambande date ya lazimu ya convoqué collège électoral. Anzali de le 26 mai 2021 da lazimani yafanye passation dana raisi ya kaulazimu yaje ikasha raka chaka chabadiliwa kula wana nezi position bokana le 26 mai yode usiku ya lazimu ya chilezi sha le 23 novembre inu de lazimu ya pare collège électoral eka selewando bali izo mmoja zafanywa halezahisa azali hata dungo seiderutia hahe mfano izo yafanyao saizo na kanzani hakikisho wana wakomo amini ya ukaya haina mwana mkomori amini ya ukaya ye komori ila nchi ya hahe na amini ya ukaya azalinde raisi ya lazimi yendeshe Komori ili ya Komori ilawe haruma washaka kujajibu le swala madainu gono namnaje le 23 ilo de swala la ransi van le 23 novembre comment on dit direct le 23 azalika na ufanya voilà kana ufanya rongo yego amine mirongo za opposition kana mkinishia wao wa desobéisse ula wananizo hamba
ngo amini kanale 23 gejom kinishaba kembabza action hawake action harmen si hatu Izonabo kavasi mujoni sauzi le 23 kavasi mujoni sauzi wajomba wao pia walize wao otu wanzo sumuti wamengwa sao komodi na nkono mvuka meiwania sotinda abo ilio okawa pia wao wakakomori wao wakakomori uno watawapia watabali wasangwa wao balasa nga wafanyala ploji nga wafanyao narikar meste yawa nam nambulie azali atimizi hizo ya hisa hata heni mwakatema hamisa ni abasi jo hisa ingike nga wajoko mka wandu waje wende wambemwa mkasahawa wandu za election waje wende chemba vinu na mziye basi vile mwana ngabo wana wa Komori wangu wao pia rikada sina uhuni sabi waramu waramba na wadilawe yavuni ni asuramu wangu zo paro jirambu wewe hamba wahulawe shanga babanzi hamba ukana na wabaki ngabo ngorongoleo wala walonda nao haungo jirongoleyo haungo rongoleo wala ikao wewe ndo ulonda nao mimi nga mrongoleo wanama ikao waelewa ukaya wangu ranuna sina wanura nzorende harumwe kumba inu wanu ngabo mara ngo jirongoleo hokanga bwandu kango aminio yabongo jirongoleo wewe side namna kwesi ndaishango ngo jirongoleo wewe hokanga bwandu ikao ngo aminio kana nwandu wako eli ngo dungoni mwao sha wewe ngo jirongoleo wewe de namna yokezao amjirongoleo mimi personnellement bien sûr maraba menji manyasi wa jiamu wa jumaze fikra zao umuda usa zedaka zao sa zosi ngarenga manyasi mrojina nguna ujaze khair wa mzatukufu wa Facebook FM manyasi uripara. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Allo. Assalamu alaikum. Allo. Naam, gojo zia internet manabu gojo shilio retour. Zia internet ou shile telefoni ba. Wangeza tukufu wa Facebook FM omudai kaundo ranikiwa wisa ngondao na wasuli garjore nga telefoni mbili ndaru ilirisiye ompango wakana wakati usango ndao na wasuli omudarekarani rakaziziwa wisa wasuli ilera na dakika mengomeraru baishe wakati ubirimu nji wanuga wenji owanzao wapare nano wakahanza wapare shaha mastehi nga mwanao yakana wanyanyasi wamamwe hama wandi sofura hambabi hokanangwa nzobe se waridumize shanga renga telefoni mbili ndaru iliribae ompango wa hatu manyasi uripara. Assalamu alaikum. Allo. Assalamu alaikum. Gojozia interneti ngeo ishilie telefoni yakabo gojishilo retour kwesi. Yo telefoni la. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam garadu so sinando. Allo. 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 Utishile internet, ishile telefoni ba he okam gojishilo kadombili. Zima internet udunge telefoni. So, allo. Naam, garadu so sinando because. Wali sinawena aikadwe mjini Paris. Naam, endelea wakaderu mjini Paris. Jumaize kwa ufikiri. Awolo kwamba vile ni skala la rehansi bano. Naam. Ishaule rongolo yao. Mimi onzo niuzi semba meso le journaliste. Waski mga opposition kumoro kabati. Utunuzise hambezo fikirio. Hambezo fikirio utunuzise swala njoshdo lijibu hambezo fikirio arme madari hansibani. Ngo amini arme madari hansibani. Naam. Kairije na mwananyasi. Mwenye akili haya ya trawe ya tihadala ni mabutu wajaba tu. Manama narisheranzi manama isharanzi manyasi isharanzi naribakisha arma este. Bwizi ngasi arma magda yari hansi banu wengo na rusa ya hambaze fikra zao hamaste ya matangazo gojojo jamwe ya ukana kutu aminizo wafanyao kwa tu amini sha nartikarma ani mtembeleyo au kama nonga ukana pejuhaho ngoni paro midolo banu nende sami soyinu ya wahana jojiri banu bese responsabilité ngo hangu ngona rusa démocratiquement ya hamba hauya onda l'encontre zile kandu ambao hauya urema zile kandu ambao shari bakisha harmestehi ya matangazo na madai kandu ya hatsibanu kwezi endelea mwana mako amara mako naam zinanzora ngeza kwa madara ya hatsibanu naam endelea na mwanzo ndio ukana ina mwanadamu ulionea roho ina kila hali naam
uelewa nsi hatu heba mi awasili alafu wani ya saya wasili ya maha kabati ngudore jeseo haa yele ya jitowe maisha watu wadore hadaya ruwanyi ukayanzalina sewo siya muna baki wao wadoka kumuri shawata wawaja wabaki hunu awaza linge netere nda ya eche abo kanaka wana na mru abo watikiriwa jago hongo watijago hada lorongwaru maradiyo na tele wadora miokangujo savonsi le 23 kano savonsi na wende wao warone se shatsonga wanzea sevonsi wa keiho tuwe milia wafanye shakar na ukilisi wanansi ruhumisi na wali waonao wahadayo wananyasi waloko mori na wazaza hatu wende harumabana wa ulwaya wamba ukana jero wanyasi waluya wazambao wende wadule wangu wafanye maandamano wazalia sevonsi wende soe zinai shawati baki hunu ni marungu tezeza ngabubanzi wamba ukana ekaida tiyoija ngabubanzi ya malitero wamba ukana ngwajohenda ani aminena kalina yao eka wamba ngwendao ngojoka wadunga ngojoka mengemando ngojoka wadunga hau ngojoka hunu udwanga liya hauli nde uonekango joste hauka wamba ngwajohenda wambi hao mimi njezo wadunga mana yankilea tuyo shashishara bloke shahanta zalia washisharia na washisomoraha nami washidunga manange kwa jaka sharia isho kwa jago ta kandidature meje za studio shema na wata waba hawajahu da wasome sharia watare kandidature da wale wananya wasuhunda waru hawata wajahu na moyao imandage juu hisa ni ya wenjazo dunga wangu nende harumanwe kao wananyasi wanzuri swaliti wazijua na uno madoni hazo maraba menji manyasi wajamu harmaye fikra yao ngarenga manyasi ndo jina Mwenyezi Mungu na utukuze wari tukuza nguna ulimento manyasi ulipara. Asalamu alaykum. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi habari. Naam, habari za subuhi sadis na den wamidi mwamedi toujours tukatna hadisi vavo vya jendile zile gana hadisi tena leo kama tumusanu wambie yo ngalia wanturi hadisi yo vavo wantu wa opposition zuwarongo wao na wantu ikaomba wadeshikausha azadi wala uingizi ya makomorie hau jimulipuni hao haluwarongo wao amba wasteza sheri na hulihidza na huzungu hantu uza uyeksipe wantu Togo moja rentuan mwambie yo. Endelea. Yukamba azali aparamaji. Na imana. Ngaliamba azali ita Faransa vani. Akotaje Marseille. Wantu walu Marseille na umuvuma Marseille wamambia mbenkaruya hesigale Marseille kasubutu aja. Na babu alpe Faransa. Ininti ya sharia. Ininti mba ina security. Ile kasubutu aja. Kasubuti au kavenza? Babu ile wa petri. Kasubuti au kavenza? Amba na hikam azali aja Marseille. Iyo problemu. Lompa wakati ikaombara nkomori. Kabasi sharia. Mana tirumwa mauru wantu walo haruma ampa haro. Kasubuti au kavenza? Kanyanzimu amba le 23. Rinani za azali mba hewe. Le 23 les bahanu makomore wa huvata lazima nuzie organiser des votes vavo le 21 le 26 mai ujo otori yezini wasulu wenyewe uzali sharia sharongoa bakwantu warongo bakumba wasidara wasone amtazandra fa ntibuza ndrongowe amba mwenza mali ariyo hufa mana to ahihi bawawa hita ahitu maafu kasi wa mpaso idao nisi maskini kamba tamuhuko karibu na putu kaparuvla leo wana wasoma walu wana wandasoma mwenze itoma yao yadi hazi harme sirikali walomsiju itoma yao yadi hazi harme sirikali wantu wasifa wantu wasipa haruma unono, wantu wasipa haruma ukamba kabasi msomo, wantu wasipa matajirima na anda somo aja, ni kasi na tunga ulipa ya lazima na anda uje bazari, au lazima anda lini mhogo. Na azali, ukasuma tapara ala nyonga, wasibira mba maisha yayo, wasima kumureli mba maisha yayo. Leo haikamwa levavo, wela mwenzi anda suanyewa. Mwana haikamwa levavo, wela mwenzi anda suanyewa. Na wasiramba zimamlaka zo. Rambai neema hiyo arenga afanya zikuwa zinamana riele wamba neema kaivulwa mtu kaihimikia neema hiyo bulwa mtu kaishukuria ubabura mupara le 23 simenyesa azali amba naikawiti ya koti
neweka nekawetia goshi, neweka weka shaula shema, nekawe pashia gari jema, nekawe pashia avion. Zuweka pashia hazi pesa zahe mbakanda ave nebwe, akanda pusubwe, akanda buwa msanga, awakanda buwa maji anda ya uza, evapara zituzo, iwasidera tamba. Maraba menjimanya warira wakati upara madzao kwa upara uhiri marambili krahandra na kravili vavo ritosa samaha wangaza tukufara wa Facebook FM narjota samaha ukanga monao wanyanyasi wa Sonelek wasawa handi sorifurli ya hambavi ekura garenga telefoni inu nzima basi de manyanyasi iliriba mpango ra wanyanyasi wa Sonelek haukawa waniki wa konsinyi ni wizara ya humwenje warejeza dingoni inde manekao ngarenga telefoni nzima inu iliriba ya mpango manyasi uripara. Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Na umreda hati ngoba ya mpango ngaradisura sana lobikwezo ngara hadisira sina dalani bashi mshungulia na manyasi dalani efikira yangu jone namnaje endelea harme madari ansana nam efikira nangu dokaya bano amfikira mabanizi ngandira wani na ligeri watu walohono ni walokomor shikadonzaranga de ebabanu desukala la hele virtualinu bali kwa teliona ranjo mahasanda kainzo zomaha washinda walizia akale jezinga manine ebabanu kawo mwanzao yezi ebango jokampi hunu waihunde ababanu watahezi ya makro hao hizi ya komor manabanu sikatuelewa ebanu rija utoka komor daona zaada kwa badilisha ya ushikubali leo jua ujahunu ujangu tahuwa lokomori ndo wakenso wanie maudu jilitanga fanya zino azalafanya manabanu jukenda zingizi jilitanga fanya zino mtijawari hadaya babanu wanuti wanwanga karne yezi rajwezo wafanya watawajaza hunu ngo aminikabala le 19 mars 2019 wewe à votre connaissance ngo aminikazila wajiria voti za haki na uhalali ilade namna za voti zikonde ramanti hatu kabla janja mashari shawe za haki shiza tunga watujiri voti za haki na wakubali watize candidature wakubali hamaste ya sharia wakakubali wanaba hande sharia wataze candidature wakafikiria kana bandia de sharia shashanje sha ulaona neza ajiri nizoandikando waona pia bahata wala mtangazaji wa hatu wa hao emanyasi shabaka internet ya hanjio pale du peuple wakumuri pia waono ila skandali harmanti ya sharia wengo amina kana banu izo awani yao mwambage video ze votizire jeziwa wajoka kubali ekabala ze votizibiri hau haki shaho liho dao ze votika jafanyisha ngaje zibira hau haki izo ndizo awani yao upando wao ngofikiri namnaje wanisinga kubaliwa kawazo voti azali ngura ndonaro mti hatu izo voti zibiri hawiti namna ikawa hata hiyo kubali shamani shatunza azali ya hiba akahiba pasika akaenda dena wangu shikabala wangu wala kawanda warudi omba patuhenda mana wajua ikawarudi hakukaja hiba tunkebane manazilo ankozi manazamito ankozi davoza yemwinya kubalika hibi ngele we mwenye uchujuka kubalikati uhibia nikubalikati uhibia we kujansamihi halafu hapo unakubalikati uhibia we kutina droit ya udai yeshendushaho wewe na sina droit shanari na mali zongo baga botia na resihe nekangarisi hao watisi hao chino baleno wana baunga wana tuko upoti na wasedo no wana paskeba no hunda watuko kunde mana dono wana hao jeleza ya hunda dene wewe fikire yao wewe jara biandabu fikire yao mimi zona jona maswila wananyasa lokomodi na wachawi paskeba tukenda ulawa wotimdu msiastilo atokoka biro mumdu hamadani yatuna ndongo zangu zopusiwa ndia ulwawa hawa wani nazali marabame nji manyasi waripara ongaliza tukufu wa Facebook FM gamjori samihi ya ukana ompango uisa ukaza kifu ngamonao wanyanyasi wa mamwe wasa waandiso rikurubia waandiso ridhukuru waandiso ritembelea au kasonelek wahisa ngwarengao ila mbabikao ndo asawarnika abogare mshukuri yaoni nywanrikao gamjori samihi auka ompango wisa ukaza kifubanu karnao jwarendele mjuma banu aukanga monao sandi sorende ha namna indwajina na mitika hamamna shema shaba sasa ndi swendano rende hajele kotina vaya ondo nanya siwa sonelek hambabi nasure henda yabata mpaka dabu ngare mshukuri yaoni gamjori samihi nywanrikao ngamdiparao karnao jwarenge telefoni aba saino haka wakati wihisa upandra
Nardunge ombayo wahe ukabwa Nandikanga mdiparao karturenga telefoni abasayen ompango risari khatimisha Neze mungu mjazanio Imwadini hari parasontisha ya mjibu hamkafirisha Domana zembizi zikaze Domana zembizi zikimbizi Domana zembizi zikio Zifumbo na ukali wande mwenza bahati ya tumkafirisha Neze aliraundra leo Shae jawami no aniveshele Yale danziri renda zidoro Heni ya tubiwa malavu Wahimi wazamba ukailo porojo Zifungo ndo ajala haono Mijini zilao Raore ze famiza hao Mwanzani wangu ndahuvine zamba Ntojorendo marentina Fungwa na zilao Facebook kabuzilavo Yo man Rastafari and Slasher Yo man We love our reggae music Namiebo madinile zambira Fanya leo hatari engwao Rabe wamroni na mo Wambeze njema na kisiye yazi Fanya leo hata yanzi wao Yarendwa imamu mleo Wanizaya wambani ruweni Dazezi basijo pasayensi Primeri heze disonti Ili swahili sonti boa nama Riru wasiko uhezo jilo Hambe zijirio Hakika ngaripote yao Mwanzani wangu ndahuvine zamba Ntojorendo marentina Fungwa na zilavo Facebook kabuzilavo Wananchi wa Komoro Mashababi waume na washe Waduhazi na watiti Wanasijana Wahemasiwa ya Jamhuri ya Komoro Garmabiao nilimweshelezi wakati wa ujuha soti suwanansi Ridai za haki zatu Kuja Ngali walao, ngali bisao Hezi timbao, zitirisi wao Omasi wanireshio Zulumana unyonyaji mwingi ndo Zitimbao rizishuti yao Zemili ya rindengao Sinapo nyindo wazazi ndo Rumbi nasi shanga mwana Tabuzi njiziri
mpaka na wabu tukufu wahe Facebook FM eze jamaa pia salam ngari mshukuri yao ni mwashinda mwastahamili baishe wanyanyasi wasonele kwa kubale amri ya lao wabo juu ili warvurie omwenje shaho liho rikare mnikane miadi riwani saritimi